about the Auto Cycle. By the way, I am the first reporter, John Marciran, and my partner, Kenneth De La Cruz. For today's video presentation, we are going to discuss about the Auto Cycle. What? Autocycle? So what is autocycle? It is an idealized thermodynamic cycle that describes the function of typical spark ignition internal combustion engines. So it mostly knows sa kanang mga cars, motorcycle, di ba, natin mga dagsag to para mo dagan ng isa ka machine or kana mga specific engine. So the Auto cycle law was named by the German engineer Nicholas Otto. He was the first to build a working four-stroke engine in the 1876. So yeah, sa iyang i-build na engine, there are four-stroke. So the four-stroke is intake, compression, power, and exhaust stroke. So in the intake stroke naman, ang air sa katong pag like just like what start mo sa like the motorcycle sa kanang vehicle, di ba, i-insert yung mga cable, tapos i-twist there, yung mga ikuan ang throttle para mo andar. So in the intake stroke, valid, from the katong sa yung i-twist na throttle is ang air at is matutubang sa piston. Then open na itong north valve dito, maabot siya dito sa piston niya itong up and down na. And the compression stroke naman, dito i-close lang siya dito and mas nag-compress, nag-add siya dito, nag-heat dito, nag-combust siya dito, nag-init siya maayo at certain time. Then pag power stroke naman, mas grabe na siya, pag one mo nakayatan is so init dyan kaya, di ba mo kabang takno mo awas na yung mga smoke more siya may ana. Then that katong heat na na-produce or ang smoke na to na-produce, mugawa to sa power stroke mo na nyo na the engine or the motorcycle or kung sa pa na nga engine is mukha na mo power on mo, gana na siya mo, na siya sa produce and ready na siya to go. And the exhaust naman diri is ma-release na din siya and it will convert it into like sa kanang power sa engine. So there are lots of example like the motorcycles, car, trucks, mostly naapot sa mga ginagamit like the Land Rover, and mostly ka lang use of gasoline and naman siguro electric na mga car. So like I said na, but I don't know what kind of engine na ginagamit and that's all. So this is the Auto Cycle formula. The Auto Cycle formula is N is equal to 1 minus 1 over R raised to the power of Y minus 1. So N is a thermal efficiency and R is a comparison ratio, which is the initial volume and the final volume. And Y is represent an adiabatic index or the ratio of the specific heat, which is the specific heat of the at the constant pressure and the specific heat of the constant volume. So this is the analysis of Auto cycle. So Q is equals CV times T sub P minus T sub 2, and QR is equal to CV times T sub 1 minus T sub 2. Then W sub net is equal to Q sub A minus Q sub R, or W net is equal to CV times T sub P minus T sub 2 minus T sub 4 plus T sub 1, where QA means heat supplied and QR means heat rejected. Then W net is also known as work done or net work. Then T is represented as temperature and CV is specific heat at constant volume. Now we have here our problem. So a gasoline engine operates on ideal Auto cycle. So the engine has a compression ratio of 8/1. Air enters the compressor at 100 kilopascal and 25 degrees Celsius. So during the heat addition process, so the temperature of the air increases to 1,800 Kelvin. So assume the constant specific heats at a room temperature is, so our CV here is
1.718 kilojoule per kilogram Kelvin. Also the Y is 1.4. So we're going to find A, the temperature and pressure at the end of the combustion. Tapos the B, temperature and the pressure at the end of the heat addition. So C, we have the temperature at the end of expansion. And the D, we have the thermal efficiency of the Otto cycle. And lastly, we have the network output per kilogram of air. So we have here our given. So nanatay CB, which is 0.718 kilojoule per kilogram Kelvin. So our Y is 1.4 and our R is 8. Our initial temperature, we have the 25 degrees Celsius, and our pressure, the initial pressure is 100 kilopascal, and our temperature T sub 3, or the temperature 3, or we have the 1800 Kelvin. So before we calculate this, so first we convert this into Kelvin. So as you can see, the first temperature here is 25 degrees Celsius. So i-convert na to siya into Kelvin. So 25 degrees Celsius ato siya i-convert into Kelvin. So mahimo ni siya T is equal to 25 plus 273. So the answer is 298 Kelvin. So, mauna ni siya ang atong mahimo o temperature, or ang ato ang T sub 1 is 298 Kelvin. And then, mo-proceed na ta sa pagpangita nato sa temperature and pressure at the end of combustion. So, A. So, but before nato siya iso, ato asa siya pangitaw kung unsa iyang formula. So, the formula is T sub 2 is equal to T sub 1 times R raised to the power of Y minus 1. So, ato ano siya i-calculate. So, T sub 1 nato, kay ato aman na siyang dihikuan, so, dili na ang 25 degrees Celsius, which is ang 298 na. So, 298 Kelvin times ang ato ang R, which is ang 8, or ang ato ang ratio. Then, ang Y na 1.4 minus 1. So, ang ato munang buhaton is ato asa i-calculate ang 8 raised to the power of 1.4 minus 1. So, kakila. So, i-minus na to ang 1.4 minus 1. So, the result is 0.4. Next, ato siya i-calculate na. So, kapisa di ay sa mahimo siyang 2.30. And then, i-times nimo siya. So, ang atong T sub 2 is 685.4 Kelvin. So, mauni siya ang ato ang temperature at the end of combustion. So, naanatay T sub 2. And then, atong pangitaon next ang pressure. So, pressure. So, P sub 2. So, pero sa siya dili na ato sa isulat ang formula, which is ang P sub 2 is equal to P sub 1 times R raised to the power of 1. So, ang bala siya i-calculate. So, P sub 2 is equal P sub 1 nato, which is ang 100 kilopascal. So, 100 kilopascal times ang ato ang ratio na 8 o ang ato ang
1.4. Then, calculate na to una diri si 8. So, copy lang sa dayon is 18.38. I-times na ko ang 100 times 18.38 is equal to 1,838 kilopascal. So, mauni siya ang atong B sub 2 or ang atong pressure at the end of combustion. So, next, atong himuon is i-find na po na to ang B or ang temperature and pressure at the end of heat addition. So, ang B tawag na to ang pressure at the end of heat addition. So, P3 is equal to P2 or P3 over P2. So, mauni siya ang atong formula. So, ang panguna na, paano siya na inun-ani? So, first, ato ano siya ipakita kung unsa or giunsa ni siya pagka inun-ani ang formula. So, the original formula is P sub 3 over P sub 2 is equal to T sub 3 over P sub 2. Next, atong buhaton na ni is cross multiply. So, ato siya i-cross multiply, which is the result is T3, T2 is equal to P sub 2 and P sub 3. So, ang gipangita is ang P3. So, paano? So, ato na siya i-divide sa T sub 2 ang both side para makuha na to or mabili ang P sub 3. So, ato siya i-cancel out. So, next na mabili is P sub 3 is equal to P sub 2 times T sub 3 over P sub 2. So, next, atong buhaton is i-calculate na nato ang pressure at the end of heat addition. So, P3 is equal to P2 na to, which is 1,838 kilopascal. So, 1,838 kilopascal. So, times ang ato ang T sub 3, which is 1,800 Kelvin. So, times 1,800 Kelvin over ang ato ang T sub 2, which is 685.4 Kelvin. So, 685.4 Kelvin. Next is, ato siyang i-times ang 1,838 times 1,800 is equal to 3 times ang 1,838 to 1,800, which is ang result is 3,308,400 kilopascal. So, nga nahilo siya kilopascal. Kaya, ito mong i-cancel ang Kelvin. Next, ito siya i-divide sa 685.4. Wala na siya unit. Kaya ito na siya i-cancel. And next, ato siyang i-divide ang 3,308,400 sa 685.4. So, the answer is the answer is 4,826.96 kilopascal ang ato ang P sub 3. So next, ato ako i-find ang temperature at the end of expansion. So, letter C na ta. Ang ato ang formula is ang T4.
So next, atong i-log para ma-calculate na to. So T sub 4 is equal to T sub 3, which is ang 1,800 Kelvin. Then ang atong ratio na 8 o ang atong y na 1.4 dayon minus 1. So ato siyang i-copy ang 8,800 Kelvin dayon ang kani 1.4 minus 1 kay ang result niya is 0.4. Next, ato siyang i-calculate na. So copy sa drop dahil ang 1,800 Kelvin over mahimo na siya o 2.30 dayon. So tuwan siya i-divide ang 1,800 into 2.30. So the result is 782.61 Kelvin. Ang ato ang T sub 4. So na-find na nato ang E to C. So next, ato ang himon is ato lang i-find ang thermal efficiency of the Otto cycle and network output per kilogram of air. As natong buhaton is atong isot ang thermal efficiency of the Otto cycle. So ato ang isulat which is ang atong formula sa ato ang analysis of Otto cycle. So Q is equal to CV times T sub 3 minus T sub 2. So una nato ni siya himuon. Or ang atong una i-solve. So QA, so ang CV nato which is ang 0.718 kilojoule per kilogram kilo. So times ang ato ang T sub 3 which is ang 1,800 Kelvin minus sa 685.4 Kelvin. Ato ang T sub 2. So una na himuon is atong i-minus or unang i-calculate ang kaning T sub 3 minus T sub 2. So copy 0.718 kilojoule per kilogram Kelvin. Then ato is nato ang 1,800 minus 685.4 Kelvin. So ang answer is 1,114.6 Kelvin. So next, ato ang i-cancel ang mga unit na same. So makancel na to, diri is ang Kelvin. So cancel. So next, ato i-times ang 0.718 kilojoule per kilogram times 1,114.6. So the result is 800.28 kilojoule per kilogram ang atong QA or ang rejected heat or ang QR ang atong isolve. So the formula is QR is equal to CV times T sub 4 minus T sub 1. Then ato siya itla so 0.718 kilojoule per kilogram Kelvin times ang ato ang T sub 4 which is ang 782.61 Kelvin minus ang ato ang T sub 1 na 298 Kelvin. So next, ato drapon siya i-copy ang 0.718 kilojoule per kilogram Kelvin sa then minus nato ni siya ang 782.61
282.61 minus 298, which is, ang result is 484.61 Kelvin. So next, akong i-cancel out ang mga formula or mga unit na same. So cancel ang Kelvin, then i-times na to, which is ang result like 347.95 kilojoule per kilogram. Muna siya ang ato rejected heat. So, na-solve na nato ang ato ang ika-upat na ipalita ang ato ang thermal efficiency. So next, ato na po isolve ang network output per kilogram of air. So ato sa isa na 3 palita malimot. So next, atong ipalitaon ang network output. So the formula of the network output is W sub net is equal to CV times T sub 3 minus T sub 2 minus T sub 4 plus T sub 1. Or the another formula is net work is equal to heat addition minus heat rejected. So, first na itong himuon or gamito na formula ang kanin. So, atong gamiton ang network equals CV times T sub 3 minus T sub 2 minus T sub 4 plus T sub 1. So, i-plot na to ang atong CV na 0.718 kilojoule per kilogram Kelvin times ang ato ang T sub 3 which is ang 1,800 Kelvin minus 685.4 Kelvin minus 782.61 Kelvin plus ang ato ang 298 Kelvin. So next, ato sa siyang iunang kanin. So copy sa nato ang 0.718 kilojoule per kilogram Kelvin. So 1,800 minus 685.4 minus 782.61 plus 298 Kelvin is equal to 629.99 Kelvin. So next, atong i-cancel out ang mga unit na the same. So, which is ang ato ang Kelvin. So, ato siyang i-cancel. So, nabili na unit is kilojoule per kilogram. So, next, itong mo is atong i-times. So, 0.718 times 629.99, the answer is 452.33 kilojoule per kilogram. Ang ato ang work net. So, na-answer na nato ang tanan. Na-answer na ang tanan para mas sure pa kita atong pag yung gamiton ang formula na kaniya. So, atong gamiton ang formula sa network na ng Q sub A minus Q sub R.
So, atuan ni siya i-minus. So, ato i-minus. So, formula na to is net work is equal to Q sub A minus Q sub R. So, ato Q sub A is 800.28 kilojoule per kilogram minus ang ato ang QR na 347.95 kilojoule per kilogram. So the answer is same siya sa bibig. So 452.33 kilojoule per kilogram. So dili na nato siya i-cancel ha para mabilin ang unit. So ana na tayo work net ato. So